दर्शक बंधु पृथ्वीर सर्वोच्च गिरिशृंग माउंट एवरेस्ट विषय एक आश्चर्य कला भली खबर सामना को आसी खबरटी हूँ राति गिरिशृंगरू अति भयंकर शब्द शुणा मिलता है। यह शब्द शह शह किलोमीटर दूर पर्यंत शुणा जाए। राति हेले कहीं माउंट एवरेस्ट जीवंत हो उठे, कहीं शब्द शुणा जाए से नहीं अनेक परीक्षा निरीक्षा होइछि। कुहाଯାଏ ए पर्यंत ଏହି गिरिशृंगରେ प्राय 300 रु अधिक लोकଙ୍କ प्राण गलानी। तेणु ଏହି भयंकर शब्दକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଅଛି। 2017 ରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଏଭରେଷ୍ଟ गिरिशृंगକୁ ଯାଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ଲାସିୟର ଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ गिरिशृंगରେ ରାତିରେ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ଥର୍ମାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି।